गसाइगाव महकुमा सिंनि गोबां ओनसोलफोराव थांनाय हरनि बारहुंखाया गाज्रि रोखोमै सिलिंखार खालामलाङो। हरनि समाव हरखाबै फैनाय गिख्रंथाव बारहुंखाजों गसाइगाव महकुमा सिंनि सिन्द्रि जरा, राजेन्द्रपुर आरो भरपुर गामियाव गोबां खहा खालामलाङो। दुखुनांथाव बाथ्रानि बारहुंखाजों गोबां सुबुंनि न' बां बायलांनायजों लोगोसे गय बागान, थालिर बागान, जुखाम आबाद बायदिफोरा सिलिंखार जालाङो। बे समाव राहा गोथे जानानै बारहुंखाजों सिलिंखार जाजानाय नखरफोरा सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ हास्थायदों। কাকা হাওয়াটা কিরকম ছিল? হ্যাঁ, অনেক বড় হাওয়া, বাপরে বাপ, একটা দুনিয়াতে ঘুরতে আছে, ঘর বাড়ি একদম লড়াছড়া করতে আছে, একদম হাওয়াটা একদম একদম ঘুরলা ঘুরলি এরকম সব ঘরটা ভাঙায়া শেষ করছে আমাদেরটা। কয় ঘর হবে ওইখানে গ্রামে? মোটামুটি 30 ঘর মতন হবে। 30 ঘরের মতো। হ্যাঁ, আপনারটা একবারে শেষ? আমারটা একবারে শেষ। এই যে এখন কি বলবেন আপনি? আমি কি বলবে, আমি এখন টাকা পয়সা নাই হাতে, কি দিয়ে বানাবো আমি? হ্যাঁ, বাসটা তো মেলা দাম, খুঁটি তো নাই, কি দিয়ে কিনবো? তখন আমি কি করব? ঘরটা তো সব ভাঙা শেষ। তোমার ব্রিটিশ সরকারটা কি 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 আমাকে বুদ্ধি করে দেবে, দাও। সাহায্য চাই আপনি সরকার থেকে? হ্যাঁ হ্যাঁ, নাই তো আমার হাত থেকে সব ভাঙিয়ে গেছে। একবারে নাই না? নাই তো, মানুষের কি ক্ষতি হয়েছে নাকি? হ্যাঁ, ক্ষতি হয় নাই, মানুষটা ঠিকই আছে, কিন্তু ঘর দুয়ারটা কি ভাঙছে। কি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে? গাছ এই যে মাকড়গুলা গাড়ছে, সব ওইটা ভাঙা শেষ, নাই। জোয়ার? জোয়ার, হ্যাঁ। এই সুপারি গাছটা সব শেষ, 1 বিঘা। হয় নাকি? হ্যাঁ, 1 বিঘা শেষ। তারপরে এই যে জোয়ারটা 2 বিঘা ছিল, ওইটা শেষ। এখন মোটামুটি ঘরটাও শেষ। এখন কলা বাগান ছিল, ওইটাও শেষ হইলো। এখন মানুষটা তো কিছু হয় নাই, কিন্তু ঘরটাই সব ভাঙছে। हायर सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। BA सेमिस्टारनि थाखाय गोविन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गोविन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो। फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स, स्पोकन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन। बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं। आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गोविन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन। गोविन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन। रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन।